कुंभ राशि बंधुगण जड़े देवता आपणक घरर सुरक्षा करुछंती। गत 7 वर्ष धरी एही देवता आपणक घरर गोटे कोठरी रे बास करुछंती। सतर्क रुहंतु, एही देवतांको असंतुष्ट करंतु नाही, नचेत आपण निजर जीवन मध्य हराई पारंती। मोर प्रिय बंधुगण, आपण समस्ते निश्चय भावरे साप को भय करती, तथापि आमे प्रायतः आम घरे सेमानंको देखि थाउ। केतेबेले सेमाने आमर निकटवर्ती परिवेश रे देखा जांती एवं अन्य समय आमे एक साप किंबा साप छुआ आम कोठरीर एक कोणरे लुचि रहिथिबार मध्य देखि थाउ। किंतु आपण कोन जानती यह पछरे प्रकृत कारण कोन? मोर प्रिय बंधुगण, मु आपणको कहिबाकू चाहे जे अनेक वर्ष धरी आपण आपणकर जीवन रे अनेक असुविधा सहित संघर्ष करूछंती। अनेक समय आपण बड़ असुविधार सम्मुखीन होइछंती। प्रकृत रे एते गुरुतर जे मृत्युर भय आपणक मुंड उपरे घारी होई गलानी। तथापि एही देवतांको जोगु जमराज मध्य तुमर द्वार पाखरु फेरिबाकू पड़िछि, कारण एही देवता तुमर एवं तुमर समग्र परिवार उपरे एक सुरक्षा हाथ बढ़ाइछंती। केवल एही देवतांको जोगु तुमे एपर्यंत एते बड़ चैलेंज रु बंची पारिछ एवं परास्त होई पारिछ। मु तुमको प्रकाश करूछि जे एही देवता तुमर निज घरर गोटे कोठरी मध्यरे बास करूछंती। तथापि जदि तुमे सामान्यतम भूल कर तेबे एही देवता असंतुष्ट होई पारंती। यह विचार कर, तुमर जीवन अनेक उत्थान पतन देखिछि, बड़ प्रतिकूलता एवं छोट मोट प्रतिघातर समय। तथापि मु तुमको निश्चित करबाकू चाहूछि जे एही समस्त परीक्षा मध्यरे तुमे कोनसी अप्रतिकूल कष्ट भोग करिना। जदिओ तुमे निश्चित भावरे तुमर भागर चैलेंज रो सम्मुखीन होइछ, एही देवतांको जोगु तुमे प्रत्येक कष्टकर परिस्थिति रु सफलतार सहित बाहरी आसीछ। एही देवता प्रकृत रे किए? आज मु तुमको समस्त विवरणी प्रदान करिबी। यह व्यतीत एही देवता आगामी 7 दिन रे तुमर जीवन रे एक विराट परिवर्तन आनिबाकू जाउछंती, कारण एही निर्दिष्ट सप्ताह मध्यरे स्वर्गीय पिंड गुड़िक सेमानंकर स्थान परिवर्तन करिछन। फलस्वरूप आपण आपणकर जीवन रे अनेक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन देखिबाकू जाउछंती। एही 7 दिन मध्यरे आपणक जीवन रे 7टी प्रमुख घटना घटिबाकू जाउछि। किछि जहा आपणकु लुहरे भिजाई देब एवं अन्य किछि जहा आपणकु अपार आनंद एवं हसरे भरि देब। प्रकृत रे एही घटना गुड़िक मध्यरु किछि आपणक पई अत्यंत शुभ प्रमाणित हेबो, जहां आपणको बहुत लाभ एवं पुरस्कार आनी देबो। यह व्यतीत किछि घटना आपणक पई तीव्र भाव प्रवण अशांति आनिबाकू जाउछि। एपरि मुहूर्त जहां आपणको गभीर भावरे दुखित करिवो। प्रकृत रे आपण आपणकर अनेक प्रियजनक सह विच्छिन्न हेबाकू पड़ी पारे। एही 7 दिन मध्यरे घटुथिबा एही जटिल घटना गुड़िकर चक्रव्यूह कौन? सठिक भावरे एही देवता आपणक निज घरे किए बास करूछंती, सेमाने केउ निर्दिष्ट कोठरी रे बास करंती एवं आपण एही देवतांको किपरि संतुष्ट करि पारिबे। कारण जदि एही देवता आपणक उपरे प्रसन्न हुअंती, जदि सेमाने आपणकू अनुग्रह सहित देखंती, तेबे विश्वास करंतु आपणकर जीवन स्वर्ग ठारू मध्य अधिक सुंदर होइजिवो। बंधुगण, आपणकर हृदय जहा चाहूछि ताहा आपण पाइबे। यह लक्ष लक्ष टंकार धन हेउ, प्रियजनकर स्नेह हेउ, संतान मानकर आशीर्वाद हेउ किंबा केवल साहचर उष्मता, जदि आपण एही देवतांकर अनुग्रह पाइबे तेबे सब किछि आपणकू प्रदान कराजिवो। जदिओ एही देवतांकर उपस्थिति एक अर्थरे आपणक सहित पूर्वरु अछि, जदि आपण सेमानंकू प्रकृत रे खुशी करिपारे सफल हुअंती, तेबे आपण आउ केबे भी आपणक जीवन रे कोनोसी जिनिसर अभाव अनुभव करिवे नाही एवं एही आगामी 7 दिन एही देवतांको संतुष्ट करिबा पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हेबाकू जाउछि। तेनु बंधुगण, आसंतु आमे जानिबा जे एही 7 दिन आपणक पाई किपरि प्रकाशित हेबो एवं ठीक भाबरे केउठारे आपणकर घरर केउ कोठरी रे एही देवता बास करंती। मु आपणको कहिबी, आपणकर ईश्वरंको प्रति अपार विश्वास रखंतु। आपण ईश्वरंको गभीर भावरे सम्मान करंतु। व्यापक पूजा एवं रीतिनीति रे लिप्त हुअंतु। आपण उपवास मध्य रखंतु एवं आध्यात्मिक व्रत करंतु। तथापि एपरि समय अछि जेतेबेले भगवान आपणकर प्रार्थना शुणंती नाही
किंबा एपरि समय अछि जेतेबेले तांकर उत्तर केवल एक गुरुत्वपूर्ण विलंब परे आसीथाए। तथापि मु आपणଙ୍କୁ प्रकाश କରିବାକୁ चाहूछि जे जणे देवता आपणଙ୍କର निज घरे बास करନ୍ତି, जे आपणଙ୍କର अनुरोधକୁ तुरंत शुणନ୍ତି। प्रकृतरे आपण सेगुडीକୁ संपूर्ण भाବରେ प्रकाश କରିବା पूର୍ବरु ମଧ୍ୟ ସେମାନେ आपणଙ୍କର इच्छा पूर्ण करिवे। आपणଙ୍କର प्रार्थना आपणଙ୍କ मनरे सृष्टि हेबा मुहूर्तरे उत्तर दियाजिव। तेणु एही 7 दिन मध्यरे आपण केउ कार्य करिबा उचित एवं केउ सबठारु दूरे रहिबा उचित मु एही भिडियोरे आपणଙ୍କୁ समस्त विवरणी प्रदान करिबे। किंतु आगको बढ़िबा पूर्वरु प्रथमे आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित आपणଙ୍କର कुल देवतांकर नाम लेखंतु। तेबे बंधुगण एबे आसंतु जानिबा जे एही 7 दिन आपणଙ୍କ ପାଇଁ किपरि प्रकाशित हेबो। बंधुगण जेपरि आपण जानନ୍ତି आमे अनेक देवादेवींको पूजा करू, कारण आमर हिंदू धर्म रे 33 कोटी देवादेवी अछंती। बंधुगण आम हिंदू धर्म मध्यरे ईश्वरंकु केवल देवता भाबरे पूजा करे नाही, बरं विभिन्न गछलता मध्यरे मध्य देवादेवींकर वास थाए बोली विश्वास करा जाए। यह व्यतीत आमे युवक एवं युवतींक मध्यरे दिव्य उपस्थिति को मध्य अनुभव करिछु। आपण प्रायतः सुनिथिबे जे युवती माने दिव्य माता किंबा देवी मानकर आत्मा को मूर्तिमंत करती, जेतेबेले महिला मानकु देवी लक्ष्मींकर प्रकाश भावरे विवेचना करा जाए। विपरीत युवक मानकु बालकृष्ण स्वरूप भावरे देखा जाए। यह व्यतीत बटवृक्ष अस्तवृक्ष भली अनेक गछ विभिन्न देवतांकर बासस्थान भावरे कार्य करे बोली विश्वास करा जाए। मु आपणଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋମାତା ନିଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କୁକୁରକୁ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। प्रकृतरे कुकुर भगवान भैरवनाथंकर दिव्य वाहन भावरे कार्य करे। यह व्यतीत मूषा मानंकु भगवान गणेशंकर दिव्य वाहन भावरे मान्यता दिया जाइछि। एपरि अनेक प्राणी अछंती जे माने देवादेवींकर प्रिय एवं आमे सेमानंकु दिव्यतार पवित्र प्रतीक भावरे मानिथाउ। साप सह जड़ित अनेक आकर्षणीय कहानी मध्य अछि। आजिर एही भिडियो रे मु एही विषय रे व्यापक भावरे सूचना देबी। आपणଙ୍କୁ केवल शेष पर्यंत सतर्क रहिबाकू पड़िबो। मु एहा मध्य प्रकाश करिबी जे आपणଙ୍କ घरर केउ कोणरे एवं एपरिकी केउ निर्दिष्ट कोणरे वर्तमान जणे देवता वास करूछंती। मु 100% सठिक सूचना प्रदान करिबी। तेणु भिडियो को मझिरे छाड़ीबार भूल करंतु नाही। देखंतु केवल सापर नाम उल्लेख करबा द्वारा लोकंक हृदय भय सृष्टि हुए। प्रायतः आम घर भितरे किंबा निकट आखपाखरे साप देखा जाए। किछि लोक घरे साप देखिबा एक साधारण घटना भाबरे देखंती, अन्य माने भयरे याको मारिबाको मध्य जाई पारंती। तथापि एपरि करिबा एक गुरुतर पाप बोली विवेचना करा जाए। कौनसी परिस्थिति रे सापर क्षति करबा उचित नुहे। आमर शकुन शास्त्र एवं धार्मिक शास्त्र अनुसार साप देखिबार गभीर महत्व रहिछि। मु बुझाइबाकू चाहूछि जे घरे साप देखा जिबा एक अनियमित घटना नुहे। यह पछरे एक गुरुत्वपूर्ण कारण अछि एवं जदि आपण व्यक्तिगत भावरे साप देखि नाहंती तेबे चिंता करंतु नाही। भय करिबार कोनोसी कारण नाही। मु आपणଙ୍କୁ निश्चित करबाकू चाहूछि जे आपणଙ୍କ घरर गोटिए कोठरी मध्यरे जणे देवता वास करती। आम सहित जड़ित प्रमुख देवता माने हेउछंती आमर कुलदेवी एवं कुलदेवता। मु पूर्व भिडियो गुड़िकरे यह अनेक थर उल्लेख करिछि। आम घरे रहुथिबा आमर कुलदेवदेवी माने आमर वंश को अर्थात आमर परिवार को सुरक्षा दियंती एवं प्रत्येक दुर्भाग्यरू आमको रक्षा करती। देखंतु आज आमे एही पृथ्वी रे वास करुथिबा समय रे जदि आमे जीवित तेबे यह केवल एवं केवल आमर पारिवारिक देवतांक कृपा जोगु। जदि आमर पिला माने सुरक्षित अछंती तेबे यह पुणी थरे केवल एही कुल देवादेवींक जोगु। यह काहेकि विचार करंतु। गोटिए दिन 24 घंटा विशिष्ट एवं एही 24 घंटा मध्यरे अनेक घटना घटी पड़े। एपरी घटना जहाँ संभाव्य भावरे आमको किंबा आमर पिला मानंकु आम जीवन देवाकू पड़ी पारे, तथापि आमे सुरक्षित रही थाउ एवं एही सुरक्षा संपूर्ण भावरे आमर कुल देवतांक पाई। प्रकृतरे सेमाने ही आम परिवार को सुरक्षा दियंती। यह व्यतीत एही कुल देवता माने जे कोनोसी रूपरे आपणଙ୍କ घरे प्रकाशित होई पारंती एवं वास करि पारंती। केतेबेले आपणଙ୍କ परिवार देवता माने अर्थात कुल देवता माने सर्प बेशरे आपणଙ୍କ घरर एक कोणरे वास कर पारंती।
आपण क्वचित सेमानंकर झलक पाई पारंती कारण एही देवादेवी मानकर विशेषत्व हेउची जे सेमाने प्रातः अदृश्य रहिथांती एवं सेमानंकर दर्शन बहुत कम समय मिली थाए। साधारणतः केवल अमावास्या एवं पूर्णिमा किंबा अन्यान्य शुभ तिथि भली गुरुत्वपूर्ण अवसर रे यह संभव जे आपण मध्य बेले बेले आपणक घरे आपणकर कुलदेवतांकर उपस्थिति अनुभव करिथिबे। बंधुगण आमर आधुनिक सहर गुड़िकरे घर गुड़िक साधारणतः कठिन कांथरे निर्मित एवं सेथिरे मसृण पलिश होइतिबा चट्टान रही थाए। फलस्वरूप एपरि परिवेश रे साप देखिबा बहुत कम तथापि यह बुझाए नाही जे सही घरु कुलदेवतांकर कृपा अनुपस्थित। साप देखिबा निश्चित भावरे एक सकारात्मक संकेत। यह एक पूर्व आवश्यकता नुहे। कुलदेवता माने केवल साप रूप ही घरे वास करती नहीं, सेमाने साप भावरे प्रकाशित होई पारंती किंतु सेमाने आमको विभिन्न जीवंत प्राणी जेपरिक कुकुर बिलेई गाई पक्षी किंबा झिटिपिटी भली रूप से सेमानंकर दिव्य उपस्थिति प्रदान करि पारिबे। कुलदेवादेवी माने आम घर मध्य निजको प्रकाश करिबा पई जे कोनोसी रूप धारण करिबाकू सक्षम। तेणु बंधुगण चिंतार कोनोसी आवश्यकता नहीं। आगामी 7 दिन मध्य आपणक जीवन रे एक गभीर परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। केवल गोटे नुहे 7टी गुरुत्वपूर्ण घटना घटिबाकू जाउछि। आमे समक्रमे एही घटना गुड़िक विषय आलोचना करिबु। तथापि मु पुनर्बार कहिबाकू चाहूछि जे आपणकर घरे वास करुथिबा कुलदेवता माने ही आपणकर वंश को सुरक्षा देउछंती एवं सेमानंको खुशी रखिबा अत्यंत जरूरी। एठारे आपण किपरि आगकू पढिबा उचित। यदि आपणक घरे कोनोसी आनंददायक किंबा शुभ घटना घटुछि यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आपणको प्रथमे आपणक परिवारर कुलदेवतांको पूजा करिबाकू पड़िबो। यह करिबा परे ही आपण एही कार्यक्रम सहित आगकू बढ़िबा उचित। उदाहरण स्वरूप विवाह जन्मदिन पालन किंबा घर भितरे अन्य कोनोसी शुभ समारोह हेउ आपणकर कुलदेवतांको पूजा करिबा अत्यंत जरूरी। यह व्यतीत जदि एक स्वतंत्र भोजन प्रस्तुत करा जाइछि जेपरिक मीठा प्रस्तुत करा जाइछि तेबे आपण प्रथमे एही मीठा को आपणकर कुलदेवतांको भोग पापरे अर्पण करिबा उचित। केवल तापरे समग्र परिवार एथिरे अंशग्रहण करिबा उचित। जेतेबेले घरे कोनोसी गुरुत्वपूर्ण घटना घटुछि हुए तो आपणको घरको एक नूतन जान किंबा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आणुछंती आपणको प्रथमे आपण कोन कुलदेवतांको मिठा अर्पण करिबाको पड़िबो। एपरि करिबा समय आपणको सेमानंकर कृपा मिलिबा जोगु आपण तांको एही प्रार्थना करिबा उचित। आपणको कृपा जोगु मु एही जिनिस को आम घर को आनी पारि सक्षम होईछि बोली कही आपणकर कृतज्ञता प्रकाश करंतु। जदि आपण एभली अभ्यास पालन करंती तेबे आपणकर पूर्व पुरुष आपणकर कुलदेवदेवी आपणको उपरे प्रसन्न रहिबे। बंधुगण यह मध्य प्रायतः देखा जाए जे घरर परिसर किंबा केतेक समय घर भितरे साप देखा जाए। एबे सुनंतु जदि आपण एक साप देखंती तेबे आपणको टिके भी भय करिबा उचित नुहे। प्रायतः एपरि हुए जे घरर महिला एवं पिला माने याकू देखि भयभीत होइछांती तथापि भय करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। जदि आपणको घरे केबे एक साप देखा जाए जदि आपण केबे गुटिए साप देखंती तेबे 2टी धूपकाठी नियंतु आपणकर घर रे आपणकर कुलदेवतांको नाम नि चलांतु हाथ जोड़ी साप को अनुरोध करंतु आपण जेउठारे अछंती दया करी सेठाको फेरी जांतु। आपणकर उपस्थिति हमकु भयभीत करे। आपण जणे दिव्य शक्ति दया करी हमकु रक्षा करंतु। यह व्यतीत ताकू सही स्थान को फेरी जावाकू कहंतु जेउठारु से आसीथिला। जदि आपण यह करंती तेबे यह तुम दृष्टि अदृश्य होइछिबो। चिंता कर नाही एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण तार कोनोसी क्षति कर नाही। अनेक लोक साप को देखि ताकू मारी दियंती किंबा आघात करंती। जदि आपण यह करंती तेबे साप सह जड़ित देवादेवी क्रोधित हेबे एवं आपण जदि देवादेवी को असंतुष्ट करंती तेबे समग्र परिवार ध्वंस प्राप्त होई पारे, नष्ट होई जाय पारे एवं निसहाय होई जाय पारे। तेनु केबे भी सापर क्षति कर नाही। मु तुमको हाथ जोड़ी अनुरोध करूछि साप को देखि भय करिबा स्वाभाविक किंतु ताको कोनोसी आघात कर नाही किंबा हत्या कर नाही। यह व्यतीत मु आपणको जणाइबाकू चाहूछि जे साप देखिबा आम शास्त्र रे विशेष करी शकुन शास्त्र रे शुभ एवं अशुभ उभय महत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाइछि। मु बुझाइबाकू चाहूछि आमर शास्त्र रे कुहा जाइछि जे जदि घर भितरे एक कला साप देखा जाए तेबे एहाकू अत्यंत शुभ बोली विवेचना करा जाए। जदि आपणकर घर भितरे किंबा एहार आखपाखरे कोनोसी स्थान रे एक कला साप देखंती तेबे एहा एक बहुत शुभ लक्षण।
ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ କଳା ସାପ ଦେଖିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ସଂକେତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ସନ୍ତାନର ଗର୍ଭଧାରଣର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟି ଧଳା ସାପ ଦେଖିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ଏକ ଧଳା ସାପ ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ। ତଥାପି ଯଦି ଏକ ଧଳା ସାପ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଧଳା ସାପ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସଂକେତ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯଦି ଏକ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ନୀଳ କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହା ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି କିଛି ସଂକେତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ମହାନ ରାଶି ଫଳ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି 7 ଦିନର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 7ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, କିଛି ଶୁଭ ଏବଂ କିଛି ଅଶୁଭ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭିଡିଓକୁ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଦେବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଗୁରୁଜୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କାହିଁକି କହିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୁଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କହିବି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ସନ୍ଦେହବାଦୀ ଥିଲେ। ଆପଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ଘଟୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଏହା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟୁଛି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ କାହିଁକି? ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନା ସେମାନେ ମୋତେ ଠକିବାକୁ କିମ୍ବା ମୋ ଟଙ୍କା ଠକିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗଭୀର ସନ୍ଦେହ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସନ୍ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଉ ନୁହେଁ। ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ସକାରାତ୍ମକ ରହେ ତେବେ ଆପଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବେ ଏକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ନେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଏହି ମାସରେ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଦୂରତାରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଚାରିଧାମ କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, କୌଣସି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏକ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏହାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି କଡ଼ା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯଦି ଏକ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି 7 ଦିନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ କାମ କରିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ
ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସମାନ। ଏବେ ଆପଣ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାତାରାତି ପ୍ରୟାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ଫଳାଫଳ ପାଇଲେ। ତଥାପି ଆଉ ତାହା ନୁହେଁ, ଏବେ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମର ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଏକ ସହଭାଗିତା ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଡର ପାଇପାରିବ। ତୁମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ଘରୋଇ ବାତାବରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସହ୍ୟ କରି ଆସୁଛ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଘରୋଇ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ହେଉ, ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଟିଳ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ଅସୁବିଧାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏକ ଆଶାର କଥା ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଜୁଆର ବଦଳିଯିବ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବଢୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଉଭାନ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ଆକାର ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶେଷରେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ସହିତ ଲଢୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ସ୍ଥିର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଭ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଉଭୟକୁ ବିଚାର କରି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟଥିତ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ କରିପାରେ। ଆପଣ ଅଧିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରକୋପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ସେହି କ୍ରୋଧର ବିନାଶକାରୀ ନିଆଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ। ଘରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଶାନ୍ତତା ହରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସବୁକିଛିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ଜୀବନକୁ ଏକ ସୁଗମ ପଥକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱର ଏକ ଭାରି ବୋଝ ଲଦିବ। ବୃତ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଶା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଘରର ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ଉପରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବାଛିଥିବା ପଥରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରେ ଉପଶମ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ବୋଲି ମନେ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ। ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ଅବହେଳା ଆସିବ, ସେଠାରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କହୁଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ ଘଟଣା ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କର କୁଳଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବାଦେବୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି
ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ବିଷୟରେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଂଶର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଏକାଠି ହେବା ପ୍ରଥା। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶର ମୂଳ ଏବଂ ଶାଖାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜର କୁଳ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶୁଭ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।